नमस्ते। ट्रान्सलेसन। तपाईले भोगिरहनु भएको दुःख सधैँभरि रहिरहन्न। धेरै धैर्य गर्नुहोस्, सबै समाधान हुन्छ। छिट्टै नै सुखका दिनहरू आउनेछन्। परिवारमा राम्रो समझदारी छ भने जुनै प्रकारको परिस्थितिसँग लड्न पनि सम्भव छ। परिवारमा सदैव शान्ति हुन आवश्यक छ। ओके, English. The pain you are experiencing will not last forever. Be patient, everything will be resolved. Happy days will come soon. If there is good understanding in the family, it is possible to fight any kind of situation. There should always be peace in the family. Okay? यसमा तपाईले केही शब्दहरू सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। नेक्स्ट, अब यसमा भनेको छ नेपाल सरकारले युरोपियन देशहरूसँग सम्झौता गर्न लाग्दैछ रे। यदि त्यसो भयो भने कम खर्चमा सजिलै विदेश गएर धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ। मलाई यो ज्यादै राम्रो काम हो जस्तो लाग्छ। The government of Nepal is about to enter into a labor agreement with European countries. If that happens, you can easily earn a lot of money by going abroad with less expenses. I think this is a very good job. Okay? यो कुराहरूलाई हजुरले अभ्यास गर्नुहोला, हेर्नुहोला। Thank you very much for watching it.